Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Zaire 47. Probinsya sa Sugbo ipaubos sa state of calamity tungod sa epekto sa El Nino phenomenon. Mga namuyo sa 93-1 nga iya sa probinsya sa Sugbo makaangkon na unya og titulo sa yuta. Mayor Ahong Chan mi klaro nga wa masuspenso sa trabaho. Trailer truck dalimbuad do sa intersection sa usa ka mall sa Mandawi City. Driver ug helper luwas ra hinuon. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballes. Kini ang Zaire 47. Ug karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, probinsya sa Sugbo ipaubos sa state of calamity human nga natagamtaman ang epekto sa El Nino phenomenon. Niabot na sa kapin 176 milyones ka pesos ang natala nga danyo sa probinsya tungod sa huwaw. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gikatakdang ipaubos sa state of calamity ang probinsya sa Sugbo human natagamtaman ang epekto sa El Nino phenomenon. Niabot na sa 32 ka mga LGU sa probinsya ang napektado sa huwaw. Mukabat gato sa 176.87 billion pesos ang natalang danyos gikan sa mga tamnanan. Base kini sa report kag gipagawas gikan sa Provincial Agricultural Office as of May 16. Natagamtaman kini sa kapindo simil ka mga mag-uuma ug mga mananagat. Kadaghanan sa mga naapektuhan mga nananom og mais, utanon ug prutas. Samtang 887,000 pesos usabang danyos alang sa fish pond ug marine seaweeds. Gisiguro sab sa provincial government nga dili na mosamot ang epekto sa El Nino ilabi na sa mga tinubdan sa tubig diin dunay pipila ang nagkaanam og hubas. Gikatakdang mag-abot silang Gobernador Gwendolyn Garcia ug mga hingtungdang ahensya ug mga mayor aron masabutan ang abag nga mahatag sa labing daling panahon ngadto sa mga naapektuhan. Now, based on the extent of the damage to both crops and livestock and the impact that this now has on the livelihoods of our farmers and fisher folks, we are constrained to declare a state of calamity for the entire province. Today, I will issue an executive order that will put the entire province under a state of calamity. This will be further supported by a board resolution that will be passed when the provincial board meets this Monday. Gian Navarro, CCTN News. Task Force Apas kung ato ang problema ato ang sulbaron sa syudad sa Mandawi ni pahigayon og declogging og desilting sa mga manhole sa Barangay Luok. Kini pagpangandam na sa panahon sa ting-uwan. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino.
Gamit ang vacuum truck, gilimpyuhan sa sakop sa Task Force Kaapas ang mga manhole sa Barangay Luok, Syudad sa Mandawi kaganinang buntag. Ang mga manhole na puno sa basura ug lapok. Ang vacuum truck adunay duha ka hose, ang dako mao ang musuyop sa lapok, samtang ang itom o gamay nga hose ang gigamit aron pagbungkag o pagkutaw sa nigahi nga mga lapok. Tulo ka vacuum truck ang ilang gamit o gipakatap sa nagkadaiyang lugar. Gikan Enero, moabot na sa 1,700 linear meters ang nadiklag sa Task Force Apas kung ato ang problema ato ang sulbaron. Priority na to is ang flood-prone areas. So kasagaraan, identified na nato naatay sa Subangdako, Tipolo, Hagubyaw, diha gyud mainly ang kuan sa tuwa sa Magikay. Si Edwin Toniaca o residente sa sitio de La Paz sa Barangay Luoca nagkanayon nga kung adunay kusog nga uwan, gilayon gyud nga bahaan ang ilang dan nga moabot na sa ilang panimay. May limpyuhan. Kaya pa limpyuhan na, bahaan na uwan, no? Si Mayor Jonas Cortez hugot nga ni mando sa pagdiklag sa mga drainage isip pagpangandam na sa panahon sa ting-uwan. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gisugda na ang pagpalawom sa sapa sa George Tampo Street sa Barangay Basak, Dakbayan sa Lapu-Lapu alang sa pagpangandam sa umabot nga ting-uwan. Gawa sa pagpalawom niini, palapdan na usab ang agianan sa tubig aron makaagas na ang tubig paingon sa Sisilix o makalikayan usab ang pagbaha ilabi na dinhi sa mao nga sapa. Mag-abot ang mga tubig gikan sa Barangay Basak, Gunob ug Barangay Babag. Mapasalamaton ang mayor ngadto sa Department of Public Works and Highways sa pagpahuwam sa amphibious excavator nga mao'y gigamit aron makubkob ang mga lapok sa maong sapa. Ilabi na nga adunay mga parte sa sapa nga nanggahi na ang mga lapok mao nga gikinahanglan kining gamitan og excavator. Sa makatabang sa pagsulbad sa ato ang baha na dili na mo backflow ang water because mo free flow na siya padung ato sa dagat mga kaisulan. Makaangko na niya og titulo sa yuta ang mga nagokupar sa 93-1 nga iya sa probinsya sa Sugbo. Deed of sale maunay gipaabot subay sa saad sa acting Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia. Ang kasayuran ni hatod ni Shariza May Uy. Gitingwa karon na ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia nga mampirmahan na ang deed of sale installment alang sa mga lot occupants sa 93-1. Mato ni Garcia nga magsilbi silang tulay tali sa mga nag-okupar sa Luna, ubos sa 93-1 o sa probinsya sa Sugbo aron nga hingpit na nga maangkon na kini sa tagsa-tagsa nga titulo sa yuta. Diin niyang gipasaligan nga iyang tabangan ang 11 ka barangay nga makaangkon na unya niini. I'm bridging the gap. I'm helping them out. As long as naka-apply na sila, unya madawat na sila as beneficiary sa pag-ibig, awa na humanan akong trabaho. Gidugan ni Garcia nga kung gali mahimo ng mahatag sa ilaha ang Luna pinaagi sa pag-ibig, ang mga beneficiary na mo ay maghinay-hinay og bayad ngadto sa 25 sa 30 ka tuig. Nasairan nga mga mulupyo sa 93-1, gigihatagan lang sa Kapitolyo og 2 ka buwan sa pag-comply sa gikinahanglan nga rekisitos. Sila na may makatagiya sa Luna, pinahinay lang sila bayad 25 to 30 years. I think the operative act there is the signing of the deed of sale in installments. Shariza May Uy, CCTN News. Samtang sa laing balita, makadawat og 5 mil pesos nga gratuity fee ang mga job order employees sa Cebu City Hall. Din gipaabot na lang nga maaprubahan ang ordinansahon kabahin sa guidelines niini sa pag-release sa 5 mil pesos nga ihatag sa tanan nga mga job order employees. Base sa mando sa gipagawas gikan sa Malacañang nga matag job order employee makadawat og 5 mil pesos. Mosunod, Mayor Ahong Chan, mi klaro nga wa masuspenso sa trabaho. Kanaw guman pa mga balita sa pagbalik sa Sairi 47.
Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Mag-Sinisibu! Sinisibu! Sinisibu! For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Sinisibu! 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 Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu! Sinisibu
Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Balik sa ato mga balita, giklaro ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan nga wa masuspinso siya sa trabaho. Kini tungod kay na-dismiss na ang suspension order human nga naaprubahan ang gipasaka ni ining motion for reconsideration. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Felerca. I just want to clarify, no? Wala tama suspenso. Na our lawyer filed a motion for reconsideration
and it was granted, and our lawyer informed us that it's already dismissed. Kini mo itubag ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan aron sa pagklaro sa mga nikatap karon nga suspension order bato kaniya ug sa pangulo sa City Social Welfare and Development Office nga si Junard Abalos. Gibutyag sa mayor nga sa paggawas sa suspension order ni adtong Disyembre tuig 2023, dali nga ni file og motion for reconsideration ang iyang abogado. Ang ugat sa maong giingong suspension mao ang pagpasaka og reklamo sa 19 ka mga daycare workers human nga wala sila masweldoe sulod sa 3 ka buwan. Sigon pa sa mayor nga niadtong Disyembre tuig 2021, nakadawat og reklamo ang buhatan sa mayor kabahin niini. Maong gipaimbestigahan kini niya sa iyang abogado ug niadtong Marso tuig 2022, nibutyag ang city attorney nga walay basihan ang mga reklamo sa mga daycare workers. Maong nimando siya nga ipahatag ang sweldo sa mga reklamante. Apan taliwala sa iyang mando, adunay nahitabong pagkalangay tungod kay walay approved budget sa tuig 2022. Medyo nalangay ang pag-approve sa budget kay, in fact, wa magito i-approve budget in 2022. We're using a reenacted budget. So medyo adunay kalangayan, but I already ordered to release, but we cannot release because we don't have the approved budget. So it was approved after election na. No, if we remember sa kato ng mga bag-ong mga councilors na council nga nilingkod. Dugang sa mayor nga kahibalo na ang mga daycare workers nga walay basihan ang reklamo nga gipadangat ngadto sa CSWDO. Apan dakong katingala niya sa pag-abot sa buwan sa Hulyo, adunay naabot nga suwat gikan sa buhatan sa ombudsman. Natingala na lang, it was surprise na nganong nga amani siya na ni-order naman ta to release. So, and that's the reason why that majority of them, siguro out of 19, 17 of them already executed an affidavit of desistance kay na-release, na may order to release their honorarium. Walay insaktong petsa nga gihatag ang mayor kung kanus-an na-dismiss ang maong kaso, apan buwan sa Pebrero ning tuiga sa dihang gipahibaw siya sa iyang abogado nga na-dismiss na ang maong kaso. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Office of the Solicitor General misusi na sa identity sa mayor sa Bamban, Tarlac. Subay kini sa pagduda sa iyang citizenship, hinungdan nga gipasanginlan siyang nalambigit sa mga pogo operation sa ilang dapit. Ang kasayuran hatod ni Gian Navarro. Mipaigayon na og investigasyon ng Office of the Solicitor General sa questionable background ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, ilabi na siya nga citizenship. Subay kini sa padayong pagpakisusi sa mga magbabalao diin, gipasanginlan nila ang maong mayor nga nalambigit sa pogo operation sa ilang dapit. Ilabi na usab nga nimando na si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pag-ila sa identity ni Guo. Subay na usab siyang hugot nga pagduda. Giumol na ni Solicitor General Menardo Guevara ang Special Team of Solicitors aron pagsusi sa mismong pag-ila kang Guo. Nangayon na og mga datos og ubang kasayuran ng OSG ngadto sa Commission on Elections, Bureau of Immigration ug ubang mga ahensya sa gobyerno. Sa milabay nga semana, niatubang sa Senado si Guo sa pasangil nga nagpaluyo sa mga pogo kon Philippine Offshore Gaming Operations sa Bamban nga gironda sa mga otoridad niadtong Marso. Sa maong operasyon, nasignit sa mga otoridad ang mga ebidensya bahin sa human trafficking, illegal detention, pagpangabuso, apil na ang torture. Human nga seryosong nangutana si Senador Risa Hontiveros. Nangambot na lang si Guo siyang background, ilabi na kung siya bagayod ang Chinese citizen. Apil nini ang pagdagan sa nakalabayng 2022 elections tiin, nakadaog siya nga mayor sa ilang dapit nga karon misangpot na usab sa dakong pagduda sa katawhang Pilipino. Maong nakita ni Guevara nga may mo mag-atubang si Guo og co-warranto case kana kung mapamadud ang dili kwalipikado sa gihuktang posisyon. Apan bisan pa man, gihimog ata ni Guo nga siya usa ka Pilipino og nakabutang siyang Certificate of Candidacy. Gian Navarro, CCTN News. Kapin sa 500 ka mga devices sama sa wangwang, blinker ug uban pa nga mga signaling o flashing device ang gipangtaod sa mga dili otorisado nga mga sakyanan gipang sakmit sa Highway Patrol Group dinhi sa Region 7. Kini subay sa kamanduan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr.
Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Moabot ngadto sa 530 ka mga blinkers, wangwang, strobe lights o busina nga kusog nga motingog ang ipangsakmit sa mga sakop sa Highway Patrol Group 7 sa Tibok Central Visayas ato sa 4 ka buwan nga operasyon si Enero hangtod sa Abril 2024. Kini subay sa Administrative Order No. 18 nga giluwatan sa buhatan sa Presidente sa Pilipinas nga si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. di nagdili sa mga government officials, personnel o ubang mga sakinan sa paggamit sa mga matang sa devices. Pato ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, ang Regional Chief sa Highway Patrol Group 7, nga sa 530 ka mga devices nga ilang nasakmit, 31 nini mga blinkers, 493 ang LED lights, usa ang strone light, kining suga nga kusog musiga nga magkidlap-kidlap og 5 ka mga busina. Dugang ni Parilla nga sa wala pa sila mopatuman sa kamanduan sa Presidente, nakikalayo na sila sa Department of Interior and Local Government aron ipahibaw og ipasabot sa mga local government units sa Tibok Central Visayas labot sa mga palisiya aron di nila gamiton ang mga sakinan nga dunay mga devices nga gidili. Ang itugutan lang sa balaod nga makagamit sa mga matang sa devices mao kadto nga mga marked vehicle sa PNP, ambulansya, bombero ug ang armado kusog sa Pilipinas gawas nini wala na. Kanan, either private or government issued, doon naratay sa mga sakyanan nga gialaw nga pwedeng mo gamit o blinkers. PNP marked vehicle, EFB marked vehicle, and Bureau of Fire, and ambulances. Wala tuguti ang sakinan sa Bureau of Jail Management and Penology kun BJMP nga maghatod og mga persons deprived of liberty kun PDL ngadto sa mga korte nga nakawangwang apan hangyo matod pa ang mao nga mga ahensya nga mogamit og sirens ug blinkers, ilabi na nga magdala sila og mga high risk nga mga PDL. So ang operation gipangsakmit lang una sa mga operatiba sa HPG ang mga devices ug wala sila mo issue og citation tickets apan mibahan si Parilla nga sa sunod nilang operation kung doon na paghihapoy wala mutuman o makaduha ng masita. Ilan na kining nga isyuan og temporary operators permit kung TOP na makaapekto na sa standing sa lisensya niini. First offense is confiscation, and then second offense is mo issue na ta og TOP. But as of now, dunay directive ang ato ang LTO considering nga doon na sila gigamit nga demerit system. So di prefer na isyuhan og TOP gyud ang mga violators because kung mo ang usa ka individual mulagpas na siya sa iyahang maximum demerits, dili na siya allowed nga hatagan og 10 years nga validation sa validity sa iyahang driver's license. Ipasabot si Parilla sa publiko nga wala sila gipili ning ilang operasyon sanglit mao man kini aga mando sa Presidente. Apan nilang iklaro nga dunay mga suga nga gitugot sa balaod nga mahimong mataod sa mga motorista. Kini mao ang suga nga puti ang kolor og yellowish apan kinahanglan nga naa kini sa ubo sa headlights nga dunay gintang nga 10 metros. Ang pwede lang color sa atubangan sa sakyanan is white and yellowish color nga mga suga. And then doon na sa limit. Like for example sa motor, pwede siya og auxiliary lights as long as gaduha ra kabok ang maximum. But dili na siya mo tupong sa headlight. It should be lower than the headlight, and then the maximum distance sa iyahang suga nga makover is maximum of 10 meters. Katong mga dagkong mga sakinan nga nagtaod og daghang suga nga lain-lain ang kulor nga gipangbutang sa hood sa mga sakinan ang gipangsakmit usab tungod kay makalibog kini sa mga motorista panahon sa kagarion. Awhag sa HPG sa mga motorista nga sundon lang kung sila latid sa balaod nga kung dili na lang magpataod nini aron dili makasugat og problema diha sa karsada. Arnold Bustamante, CCTV. Makapahimos na unya ang mga residente sa syudad sa Mandaue og libreng Wi-Fi. Si Mayor Jonas Cortez kagahapon ni pirma og Memorandum of Understanding tali sa mga pribadong kumpanya aron sa pagtaod sa Wi-Fi. Ang libreng Wi-Fi butang sa nagkadaiyang barangay ug gym. Laki pusab ang mga city-operated buildings sama sa City Hall, Sports Complex, Public Market, City Hospital, City Plaza ug uban pa. Gawa sa pampublikong lugar ang Mandaue magbutang usab og internet access sa pribadong lugar sama sa mga malls, terminals ug tunghaan. You know for a fact that information technology is one way of improving our level of services sa atong mga konstituente niya. Morning nalipay tagdako na ay mga partners nga nisud ang nindot kaayo nga programa nga at least ang mga Mandawihanon maka-avail og
free nga kuan no for 24 hours. Mitanyag ang gagamanan sa syudad sa Danao og scholarship alang sa buot mukuha og kurso nga may labot ang information technology. Pinaagi kini sa ilang IT BPM 2.0 diin naninguha ang syudad nga mamahimong sentro sa IT sa lalawigan sa Sugbo. Anaa sa kapin 2,000 ka mga scholarship slots ang giandam alang sa mga mukuha og pipila ka mga kurso nga accredited usab sa TISDA. Sama na lang kini sa contact center services, events management, creative waves design ug uban pa. Abli kini sa tanan nga mga danawanon nga 18 anyos pataas o face-to-face ingon man online nga mga klase. Alang sa mga interesado, gikinahanglan nga makig-alayon sa barangay Affairs Office o sa Danao City Hall. Wala gikonsiderar ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang pagwagtang sa hinpit sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict kon NTF-ELCAC. Matod niya nga kinahanglang ipabili ng maong buhatan aron tumanon ang tahas nga mao ang pagpakigbatok sa terorismo sa komunidad. Kini bisan pa man og hugtanong gisaway sa mga militanteng grupo tungod sa pagpang-red tag sa pipila ka mga tao. Dugang pa ni Marcos nga dili binuhatan sa gobyerno ang pagpang-red tag kun dili ang mga kritiko niini. Kini ang nahimong reaksyon ni Marcos suman gitataw sa Korte Suprema nga usa ka dakong hulga sa kinabuhi ug kagawasan sa tao ang red tagging. Grupong Amnesty International Philippines diliuyon sa pamahayag ni Presidente Bongbong Marcos nga wagtango na ang NTF-ELCAC. Samtang nakita nila nga nagdubli ang trabaho sa administrasyon sa pagsubay sa human rights. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nasagmuyo ang Amnesty International Philippines sa pamahayag ni Presidente Bongbong Marcos nga ipabilin ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict kon NTF-ELCAC. Sumapa sa ilang section director nga si Butch Olano nga napakes lang ang administrasyon sa pagsubay sa tawhanong katungod. Ilabi na nga ni pasulabi ang red tagging diin pipila ka mga tao ang nabiktima o gila kini sa Korte Suprema isip kalapasan sa katungod sa tao. Alang nila, kinahanglang seryoson sa kagamhanan ang pagkabililon sa tawhanong katungod nga una nang naapektuhan sa nakalabay nga administrasyon. So, certain safeguards can be put in place para hindi maabuso itong mga provision ng anti-terror law at ng AMLA. Samtang nakita sa Amnesty International nga dili na kinahanglanon ang pag-umol sa super body nga mo'y musubay sa human rights violations og uban pa ning simanahalang ni pagawas si Marcos Jr. og administrative order alang sa maong interagency. Nagdoble lang matud pa ang kagamanan sa ilang trabaho tungod niini. Naging redundant kasi nandiyan naman ang Commission on Human Rights. No? In fact, ang hinahanap ay yung mga action patungo doon sa mga panawagan. Stop the war on drugs, cooperate with the ICC, abolish NTF-ELCAC. Samtang gipanginaut sa Commission on Human Rights nga seryoson gihapon sa administrasyong Marcos Jr. ang kamahinungdanon sa human rights. It primarily rests on the shoulders of the state. Its instrumentalities, its agents, including even local government units, including even the courts, and most especially the uniformed sector. Gian Navarro, CCTN News. Mosunod, trailer truck nalimbuad dol sa intersection sa barangay Alang-Alang, Dakbayan sa Mandawi. Driver ug helper luwas ra hinuon. Kanaw guban pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Kaniadto nga wala pa kong mugamit ug ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin ako og lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines.
Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Balik sa ato mga balita, habal-habal driver nga kanhi binilanggo nadakpan sa Mabulo Police Station atol sa gilusan nga buy-bust operation. Tunga sa kilo nga gituo ang shabu ang nasakmit sa kapulisan sa iyang posisyon. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. High value individual na sikop sa mga operatiba sa Mabulo Police Station atol sa gilusan nga buy-bust operation alas 11:25 kagabi sa sitio Lower Peace Valley, Barangay Lahog sa Recmen, Sugbo nga nakuha og dulan sa 4 milyones pesos nga balor sa illegal nga drugas. Ang nadakpan gilangan si Edgardo Ordiniesa Gabini alias Dudot, 27 anyos, habal-habal driver nga murupyo rasam sa mga lugar. Atol sa buy-bust operation, nakuha sa kapulisan ang mga binulto sa putos sa gituang shabu nga motimbang sa 500 gramos nga doon standard drug price nga 3,512,000. Lagat na ang buy-bust money. Nangulo sa mga buy-bust operation ang hepe mismo sa Mabulo Police Station nga si Police Major Romeo Kaakoy Jr. ug kasamtangan nga gibalho karon sa custodial facility sa Mabulo Police Station ang suspitsado. Mato ni Kaakoy nga kanin nasulod sa Cebu City Jail sa Dudot sa kaso gihapon sa illegal nga druga sa pansapaggawas nini. Mibalik ni sa pagpamarigya og na-monitor siya ang mga sakop. Migawas siyang pangalan sa nanglabay nga mga dakop. Din siya aga tinubdan sa supply sa illegal nga drugas nga tungod ani gipaubos siya sa monitoring. Mihimo pagaron sa ilang investigasyon ang Mabulo Police Station kung asa magkuhaan sa supply sa illegal nga drugas sa suspitsado. Sanglit siyang gibutyag sa mga investigador. Wala siya makaila niini. Arnold Bustamante, CCTV News. Usa ka trailer truck dalimbuwad duol sa intersection sa usa ka mall sa barangay Alang-Alang sa siyudad sa Mandawi. Luwas ra noon ang driver o ang helper niini. Ang kasayuran nihatod ni Mary Rose sa Garino.
Sa CCTV footage sa command center, makita ang paglimbuad sa trailer truck human kini mikurbada sa Butuanon Bridge dol sa usa ka mall sa syudad sa Mandawi alas 11:12 kaganinang buntag. Matud ni Hilary Tuy, ang Assistant Department Head sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi kun team, nga self-accident ang nahitabo. Luwas ra hinuon ang driver sa truck ug ang helper niini. Ang truck gikan sa Lapu-Lapu City ug padung unta sa lungsod sa Konsolasyon atol sa insidente. Si Felix Hueco Jr. ang Operations Head sa City Disaster Risk Reduction Management Office nagkanayon nga base sa CCTV makitang kusog ang pagpadagan sa truck. Ang driver's fault niya yung na mahugog ko kay overspeeding siya. And then murag wala sa siguro safety ang kuan ang trailer wa malak muna na-unlock siya pagkurbada niya, overspeeding gid siya. Siya niingon nga wala ra nakaapekto sa trapiko ang insidente tungod anaa man usab kini nasud sa gap sa Butuanon Bridge. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Nasikop sa Cordoba Police Station ang usa ka 24 anyos nga si Jimboy Enoch Gonzaga, mulupyo sa Purok Caimito, Barangay Kugon. Kini human nga nanunggab kini sa duha ka mga minor de edad niadtong Mayo 15 pasado alauna sa kadlawon. Ni gawa sa investigasyon nga ang 16 anyos kinsa taga Lower Sunok, Barangay Ibabaw, padung nang muuli gikan sa disco. Apan kalit kining giatake sa suspect pinaagi sa pagpanumbag o pagpanunggab kaniya. Nakakita sa mao nga panghitabo ang 17 anyos kinsa suod nga higala sa unang biktima, hinundan nga iya kining gitabangan. Apan sa iyang nga pagtabang, giapil kini sa pagdunggab sa suspek nga niresulta sa iyang kamatayon. Anaa na karon sa kustodiya sa Cordoba Municipal Police Station ang suspek og magatubang na kini og kasong murder ingon man prostrated murder. Mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes. Hangtod Lunes pohon sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.